आपकी अदालत रे भारतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को ऊपर आरोप अछि जे ये भारत को बदनाम करुवा लोक माननकु रोकी पारिले नाही। डॉक्टर जयशंकर पूरा दुनियार खबर कागज रे न्यूयॉर्क टाइम्स भली खबर कागज रे वाशिंगटन पोस्ट रे यह छपाउछ जे भारत रे माइनॉरिटी उपरे मुसलमान उपरे अत्याचार होउछि। आमर आपणकर फेवरेट राहुल गांधी भी जेबे बाहर को जाउछन्ति तेबे यह कहउछन्ति जे एठी बंचिबा मुश्किल होउछि मुसलमान मानक, किंतु कोनसी उत्तर आसुनी। प्रथमे आपण भाबंतु देश भितरे जो मिस इनफॉरमेशन दउचंती तांको विषय कोन कहबे, काहेकि ना कोन होउछि कि काहेकि ना जो एठिकार मिस इनफॉरमेशन आउ बाहरर मिस इनफॉरमेशन ए दीटा जाक कनेक्ट होउछि। केबे केबे टिके कनेक्शन लूज हो जाए ना तो लोक बाहर को जाय कि ताकू पर्सनली कनेक्ट करूछंती। जज सोरोस परी व्यक्ति कहउछन्ति जे भारत रे जो मुसलमान अछन्ति सेमानकर नागरिकता छड़ाई निया जिवो, सिटीजनशिप छड़ाई निया जिवो, किसी एही प्रकार नहीं, प्रचार रजत होउछि। बाबू से कॉन्फ्रेंस रे यूरोप रे कहले कि मिलियंस आपण ए संख्या को देखो मिलियन माने 10 लाख और मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स विल लूज देयर सिटीजनशिप। तो एटा तांकर कहबार थला और रेकॉर्ड रे अछि। मु केवल तांको कथा कोनी, एमिति बहुत लोक अछंती। बराक ओबामा प्रश्न पचारले जेबे आपण यूएसए रे थिले, से पब्लिक रे किछि टिप्पणी देइथिले ये लेफ्ट लिबरल लोकंको दुनिया अटे, ए माने मोदी सरकार को सफलता को सज करि पारु नाहंती। तांकू लागुछि कि तांकर जो हाथ गणती जो किछि सांग अछंती हेबे तांकू जेतेबेले पॉलिटिकल सक्सेस मिले नाही तेबे सेमान को लागे कि तांकू सपोर्ट करबा किछि दरकार ना बोली। से तो कहउछन्ति जे से हिंदू राष्ट्र तयारी करबा चाहंती। नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिस्ट अटंती। नरेंद्र मोदी नेशनलिस्ट तो अटंती, एटा तो सफा देखा जाए। किंतु मु तांकू कोहे कि देखंतु आपण जेतेबेले शपथ नउछंती आपण काहा ऊपर नउछंती, बाइबल ऊपर हाथ रखुछंती ना, रखुनांती कि आम ऊपर ए सब आरोप लगाइबा सहज अटे। देखंतु ब्रिटेन रो प्राइम मिनिस्टर हाँ। ऋषि सुनक से कहउछन्ति जे मते गर्व हेउछि जे मु जणे हिंदू। से पूजा भी करूछन्ति, रक्षाबंधन भी पाळुछन्ति, दीपावली भी पाळुछन्ति। एठिकू आसिले तो से मंदिर को भी गले, तथापि तांको विषय रे के किछि कहउनांती। एटा गोटे प्रकार पॉलिटिकल अटैक अटे। एटा पॉलिटिकल अटैक अटे। आपण कोनसे भी वेस्टर्न न्यूज़ पेपर देखिबे ना से माने कहबे कि हिंदू नेशनलिस्ट मोदी गवर्नमेंट ओके। तेबे आपण निज विषय काहे कि कहउनांती, आपण कहंतु कि क्रिश्चियन डेमोक्रेट जा भी अछंती कि क्रिश्चियन जा भी पार्टी और यह ऊपर प्रतियोगिता हम जितेबाला आम देखु कि भारतर पब्लिक जो अच्छी सरकार उपरे विश्वास करुछि आउ आमर एठी सरकार कौन न करिछि जे लोकन को चाउल देले, लोन देले, फाइनेंशियल पैसा लोकंकर बैंक अकाउंट रे पैसा पकैले, आवास योजना साहाय्य घर देले, लोकन को हेल्थ एक्सेस देले, ए जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत रे लोगों को पेंशन देले, कृषकों को फर्टिलाइजर आउ मंजी पाई जे समान निधिर पैसा देले। आपण माने कहंतु एठी कि कौन भेदभाव थिला ए सबरे, एमिति कौन सिचुएशन थिला कि केही कहि परिबे जे मो ना होची अमक समक आउ एथि पई मते एथरु वंचित बकरला नाही, एमति सेमति नथिला। किंतु एहर चर्चा विकसित दुनिया रे होई नै आ मते पूरा विश्वास अछि कि भारतर जनता याको भलो भाबे जानिछि। मु आपणकर कथा मानुछि जे जो योजना सबु अछि सरकारंकर केउठी भी हिंदू मुसलमान मध्य भेदभाव करा जाउनी, किंतु मुसलमान विषय रे एक इम्प्रेशन निश्चय तांक मनरे क्रिएट होईछि जेपरि कि एही सरकार आम विरुद्ध रे अछंती। केबे मॉब ब्लीचिंग रो घटना होछि, केबे राइट्स होछि, केबे तांको लागुछि जे आम विरुद्ध रे ही अधिक एक्शन निया जाउछि। आपण को कोन लागुछि कि से सब देश रे एमिति इंसिडेंट होउनी बोली, किंतु आपण देखंतु से सब को केमिति मैनेज करछन्ते से माने ताकू से माने केते हो हल्ला करंती। आपण देखंतु यूरोप रे कोन होउछि, यूके रे कोन होउछि, यूएसए रे कोन होउछि। तेणु एई जो कन्वर्सेशन होउछि ना एटा बहुत वन साइडेड कन्वर्सेशन होउछि। आउ गोटिए कथा हला से माने आम मन को सुनुछन्ते, सुनिया को राजी नहंते से माने। आउ जदी आमे सुनेबु ना तांकू बहुत खराब लागि जाय। मु सुनिले आपण कनाडा रो प्राइम मिनिस्टर को खलिस्तानी एक्टिविस्ट विषय रे कहले तो तांको खराब लागिला। नहीं, कनाडा सहित आमर जहाँ छी किछि वर्ष हला ए जो ए कथा चली कि सेठी खलिस्तानी सेठी तांकर जहाँ गतिविधि अछि तांको पई सेठी जो स्पेस अछि सेटा बहुत यह भी माने खबर आसी जे सरेन रे से अलाउ कले जे से एंटी इंडिया रेफरेंडम करि परिबे।
ନାଇଁ ମୁଁ ବି ସେଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିଥିଲି। ତ ତା ଉପରେ ମୁଁ କହିବି କି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି କି କାନାଡା ପାଇଁ ଏଇଟା ହିତରେ ନୁହେଁ ବୋଲି। ଯୋଉ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଯୋଉ ସବୁ ରହିଥାଏ ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ତା ସହିତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଉ ସବୁ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାହସ ବଢିଯିବ ଯେ ଲଣ୍ଡନରେ ଆମର ହାଇ କମିଶନର ଉପରେ ସେ ଖଲିସ୍ତାନର ପତାକା ଲଗାଇଦେବେ, ତେବେ ରକ୍ତ ତ ଗରମ ହେବ ନା। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ୟୁକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ସାଇଡ୍ରୁ ହାଇ କମିଶନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ହାତ ଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଫଆଇଆର ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିନେଲୁ, କଣ ଏବେ ଏଇଠୁ କିଛି ପୋଲିସ ଖଲିସ୍ତାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯିବେ? ୟୁକେରେ ମତେ ମତେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଖବର ମିଳିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି କେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଏଫଆଇଆର ନିଶ୍ଚିତ କରେଇବା କଥା ମଧ୍ୟ। ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ତ ଭାରତ ମାଟିରେ ତ ହେଇଛି ନା। ଯୋଉ ହାଇ କମିଶନ ଅଛି ସେଇଟା ଭାରତ ଜମିରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏସବୁ କରାଉଛି, ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏସବୁ କରାଉଛି, ଏବେ ସେଇଠି ନିଜେ ସେମାନେ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ କରାଇବେ ସେମାନେ? ନାଇଁ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ମାନୁଛି। ଆଉ ତାର କାରଣ ବି ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଭାବିବା ଦରକାର ଅଛି କି ଏଇ 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 ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ପୁରା ସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରା ଫୋକସ୍ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା ସେନା ଉପରେ ଥିଲା ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ଥିଲା। ଡିପ୍ଲୋମେଟିକାଲି ବି ବହୁତ ଟାଇଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାଇଡେନକୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ପ୍ରିନ୍ସ ସଲମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଆମର ଏଇଠି ରହିଯାଅ, ଆମର ସମ୍ମାନ ବଢିଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ କେସ୍ ମତେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ପଚାରନ୍ତୁ ମତେ ପଚାରନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ତ ଏହା ହେଉଥିଲା ଯଦି ୟୁଏସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆସିବା ଯିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିବେ, କିମ୍ବା ସାଉଦିର ପ୍ରିନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ସିଏ ରହିବେ। ଏବେ ତାହା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏମିତି ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା କି କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୁଁ 1956 ପାଖାପାଖିର କଥା କହୁଛି, 70sର ବି କିଛି କହୁଛି। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସମାନ ସ୍ତରର ମାନୁଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଯୋଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯିଏ ଏଠିକି ଆସୁଥିବେ ସେ ସେଠିକି ବି ଯାଉଥିଲେ। ମାନେ ଯିଏ ଏଠିକି ଆସୁଥିଲେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବି ସେ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଗତ 9-10 ବର୍ଷ ହବ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉ ସବୁ ଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ? ଦୁନିଆର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଇକୋନୋମିରେ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଦେଶ ଯୋଉ ଅଛି, ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି ତେବେ ଏଇ ଦେଶ କିଛି ତ କରିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ଏବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ? ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନାହିଁ ତେବେ କାହିଁକି ଯିବେ ସେଠିକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଟର୍କି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଟର୍କି ମଧ୍ୟ କହିଦେଲା କି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲରେ ଭାରତ ମେମ୍ବର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଇକୋନୋମିକାଲି ନମ୍ବର 5ରେ ଆସି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ପପୁଲେସନରେ ଆମେ ନମ୍ବର 1 ଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ କି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ 3ଟା ଦେଶକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି, ତେବେ ସେମାନେ ଭାରତର ନାଁ ନେବେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଛବି ଥିଲା ସେଇଟା ବଦଳିଗଲାଣି। ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଏବେ ଦେଶ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁର୍କୀ G20ର ସଦସ୍ୟ ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସେ ବୁଝାମଣା ଅଛି କି ଭାରତର ଯୋଗଦାନ କ'ଣ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଲା ଆମେମାନେ ସେଠି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲୁ। ଯେ ଆମେ ସେଠିକି ଗଲୁ ଆଉ ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଠି ସ୍ଥାପିତ କଲେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ଆମର ଯୋଉ ଡକ୍ଟର୍ସ ଟିମ୍ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ବି ସେଠି। ତେବେ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ କ'ଣ ହୁଏ କି ଦୁନିଆର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରତ ପାଇଁ ବଦଳିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କିଛି ତ ଫିଲିଂସ୍ ହଉଥିବ ନା। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି? ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଦେବା। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଫଟୋସ୍ ଆଉ ଭିଡିଓସ୍ ଦେଖିଛୁ ପିଓକେରୁ। ସେଠିକାର ଲୋକ ମୋଦି ସରକାରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଭାରତରେ ମିଶା ଯାଉ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋଦି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ?
ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ସଂସଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା କି ଆଉ ସଂସଦର ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଯେ ତା ଉପରେ ପିଓକେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଭାରତର ବିଲକୁଲ ଇଟ୍ସ ଏ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ରିମେନ୍ ସୋ। ତେଣୁ ଏବେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଅଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଗଣାରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେ ଏବେ ଯାଏ ଆମର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା କି ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି କାହିଁକିନା ଦୁନିଆ ବି ବଦଳୁଛି, ଭାରତ ବି ବଦଳୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ ବି ବଦଳୁଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ କୋଉ କୋଉ ଦିଗକୁ ଏସବୁ ଯାଉଛି କହିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ଏବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନର ନକ୍ସା ବଦଳିବ ଟିକେ ବେଶୀ? ନାଇଁ, ପିଓକେ ଯେଉଁ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନର ମାନଚିତ୍ରରେ ନାହିଁ, ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରରେ ଅଛି ତା।